नाज़रीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में जायज़ा लेंगे कि माह फरवरी में स्वीडन में कौन कौन से अहम दिन हैं, कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं और कौन से ऐसे ख़ास अपडेट्स हैं जिनसे यहाँ के रहने वाले लोगों का जानना जो है वो बहुत अहम होगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो 1 फरवरी है, जब से ये महीना शुरू हुआ है, स्वीडन का जो मरकज़ी बैंक है रिक्स बैंक, उसके जो सरबराह हैं उन्होंने ये अच्छा ऐलान किया है कि जो शरह सूद इंटरेस्ट रेट है इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही, ये 4% पे है। बल्कि उन्होंने ये भी इम्कान ज़ाहिर किया है कि गर्मियों से पहले ही, यानी समझे जून से पहले, जब दोबारा वो इस इंटरेस्ट रेट के बारे में ऐलान करेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अक्सर लोगों का ये कहना है कि ये जिस तरह से बढ़ा था, यानी 0.25 के हिसाब से बढ़ा था परसेंटेज के हिसाब से, इसी हिसाब से जो है कम होना शुरू हो जाएगा। और मुआशी माहिरीन का कहना है कि ये 4-5 महीने के बाद से लोगों की मुश्किलात, जो मुआशी मुश्किलात हैं, वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाएंगी। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और ये जो अफरात-ज़र वगैरह ये कम होते जाएंगे। तो बहरहाल माह फरवरी के आगाज़ से ही जो है वो पहले दिन ही जो है वो एक अच्छी खबर यहाँ का जो मरकज़ी बैंक है उनके सरबराह उन्होंने ये बताई है। दूसरा, माह फरवरी में एक और अहम दिन है, वो मजहबी दिन मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए बड़ा अहम है, वो है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि 7 फरवरी बुध के रोज़ जो है ये यहाँ पे स्वीडन में होगा। ये 27 रजब की तारीख़ होती है 1445 हिजरी। तो ये यहाँ पे जो है वो 7 फरवरी बुध के रोज़ हो रहा है। बाज़ जो है वो इस्लामी कैलेंडर में एक दिन का प्लस माइनस है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। इसके बाद जनाब 13 फरवरी यहाँ पे एक बड़ा ख़ास दिन होता है जिसको फैतिस दाग कहते हैं। यानी उस दिन यहाँ पे जो सैमलोर हैं, आपको पता है वो बहुत बिकते हैं। बुनियादी तौर पे ये मसीही रवायत से जुड़ा है कि मसीही लोग जो रोज़े रखते थे ईस्टर से कबल ये दिन होता है ताकि वो इस दिन जो है वो खूब थोड़ा खाएं और थोड़ी एनर्जी भी लें। लेकिन अब ये हर जगह चलता है, जॉब्स पे भी जो है वो सैमलर्स देते हैं। इस हवाले से मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, उसका लिंक इसके आखिर में आप देख सकते हैं, जिसमें इसके हवाले से ज़्यादा तफसील है। बाज़ मुल्कों में, बरतानिया वगैरह में, ये पैनकेक्स डे के एतबार से जो है वो मनाया जाता है। यानी कोई ना कोई ऐसी जो मीठी चीज़ होती है जिसमें हाई एनर्जी होती है वो लोग खाते हैं। तो ये 13 फरवरी का दिन यहाँ पे जो है फैतिस दागन जो है वो स्वीडन में जो है वो मनाया जाएगा। और अगला दिन 14 फरवरी जो है वो अला एटनसाग जो वैलेंटाइन डे के हवाले से होता है। फिर फरवरी में एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सब के लिए, जो खुसूसन स्टॉकहोम और गिरदोनवा के इलाकों में रहते हैं। अखुवत स्वीडन की जानब से एक बहुत शानदार जो है वो आगाही मुहिम, एक सेमिनार मुनक्कद किया जा रहा है जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के हवाले से जो है वो माहिरीन उर्दू में आसान ज़ुबान में आपको बताएंगे ये बीमारियां क्यों होती हैं, अगर हो जाए तो इनसे किस तरह से निपटा जाए, इनसे बचाव की क्या तदाबीर हैं। और इसमें फिर आप अपने सवाल जवाब भी उनसे कर सकेंगे उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, स्वीडिश ज़ुबान में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो लोग स्वीडन में, खुसूसन स्टॉकहोम में, उपसाला और वेस्टरोस रीजन में रहते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ये 17 फरवरी हफ्ते के रोज़ 4 बजे, ठीक 4 बजे शिस्ता में होगा। इसमें उपसाला यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शफकत हैं, उनकी डायबिटीज़ पे इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च है, उनको एक यूरोपियन अवार्ड भी मिल चुका है। अलावा जी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में वो विजिटिंग प्रोफेसर हैं। उनके साथ जो डॉक्टर हसन नासिर साहब हैं, वो बुनियादी तौर पर उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS किया, फिर यहाँ पे स्वीडन में जो है वो एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं हेल्थ सेंटर में, वोट सेंट्रल में। वो इस हवाले से बात करेंगे। और फिर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर ज़हूर अहमद, जो ख़ुद मेडिकल डॉक्टर हैं, वो भी इस हवाले से बात करेंगे। तो ये फैमिलीज़ प्रोग्राम है, इसमें ज़रूर आइए, आके हेल्थ के हवाले से आप इंफॉर्मेशन लें, अपने सवाल जवाब जो है वो कर सकते हैं। घर में किसी न किसी फ़र्द को ये जो मर्ज़ हो सकता है ब्लड प्रेशर का और डायबिटीज़ का, तो इस हवाले से जनाब 17 की डेट जो है इसको अपने कैलेंडर में ज़रूर नोट कर लें। फिर 18 फरवरी को फितिया के इलाके में एक मीना बाज़ार भी हो रहा है।
اس میں جناب بہت سے سٹالز وغیرہ ہوں گے، تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ 18 فروری اتوار کے روز فتیہ میں جو ہے وہ مینا بازار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ سویڈن میں فروری میں جو ہے وہ کتابوں پہ سیل لگائی جاتی ہے۔ یہ لوگ کتابیں پڑھنے کے بہت شوقین ہیں، ہر گھر میں انہوں نے لائبریری بنا رکھی ہے۔ تو 20 فروری کو اینول بک سیل جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہوگی۔ اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسانہ بکس پہ جو میری کتابیں ہیں، جو سویڈش میں ہیں، انگریزی میں ہیں، پنجابی میں ہیں، اردو میں ہیں اور بہت سی زبانوں میں خصوصاً بچوں کے لیے ہیں، ان پر بھی خصوصی ڈسکاؤنٹ لگایا جائے گا۔ تو اگر آپ بچوں کے لیے کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو kisanabooks.se پہ جا کے آپ اس فروری کی جو بک سیل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر فروری میں جو یہاں کا جو پینشن کا ادارہ ہے وہ لوگوں کو جنوری کے آخر اور فروری میں بلکہ مارچ تک وہ گھروں میں وہ انفارمیشن بھیجتے ہیں کہ آپ نے جتنا کام کیا ہے، ٹیکس دیا، اس کے بعد آپ کی اتنی جو ہے وہ پینشن بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فروری میں ایک اور جو ہے وہ مذہبی تہوار اہل اسلام کے لیے بڑا اہم ہے، وہ ہے 24 فروری ہفتے کے روز، جس دن 15 شعبان ہوگی۔ تو 15 شعبان کو شب بارات جو ہے وہ بڑی ہمارے ہاں جو جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، خصوصاً یہ انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو 24 کو جو ہے وہ یہاں پہ شب بارات ہے، اور 24 کو یہاں ہمارے جو برو اسٹاک ہوم کا جو علاقہ ہے، اس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ بھی ایک گیٹ ٹوگیدر منعقد کر رہی ہے، فیملی پروگرام رمضان سے قبل بچوں کو خصوصاً انفارمیشن دینے کے لیے۔ تو اگر آپ برو کے علاقے میں رہتے ہیں، بولسا میں یا قریبی، تو آپ اس میں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر فروری میں جو ہے یہاں پہ بچوں کو سپورٹس کی چھٹیاں جو ہے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سپورٹ لوف کہتے ہیں۔ یہ سویڈن میں ویک 7 سے ویک 11 تک ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں موسم کے اعتبار سے، تاکہ بچے جو موسمی کھیل ہیں، خصوصاً جو برف کے کھیل ہیں، ان سے جو ہے وہ انجوائے کر سکے۔ تو سب سے پہلے یہ جو گوتھنبرگ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ ویک 7 سے یہ بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، یعنی 12 فروری سے 16 فروری تک۔ اور اس کے بعد جو مالمو کا جنوبی علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے ویک 8 سے یہ چھٹیاں شروع ہوتی ہیں، یعنی 19 فروری سے 23 فروری تک۔ اور اسٹاک ہوم میں ویک 9 ہے، یعنی جو ہے وہ باہر اوپر کی طرف چلتی ہے، یہ ویک چینج ہوتا جاتا ہے۔ تو اسٹاک ہوم میں ویک 9 یعنی 26 فروری سے 1 مارچ تک ہیں، اور اس کے علاوہ نارتھ میں پھر اینڈ تک جو ہے وہ 11 ویک تک جو ہے وہ چھٹیاں بچوں کو 1 ویک کے لیے ہوتی ہیں۔ والدین جو ہیں وہ بھی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس دوران چھٹیاں لے لیں، اور بچے جو ہے وہ خوب جو ہے وہ سردیوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ونٹر گیمز، ان سے جو ہے وہ خوب مزہ اٹھائیں۔ تو یہ جناب تھا آج کا ولاگ، جس میں فروری میں ہونے والی جو سویڈن میں اپڈیٹس ہیں ان سب سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی رائے بھی ضرور دیجئے۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر ولاگ کی آپ رسید دے دیا کریں، اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ آپ لکھ سکتے ہیں، اور پسند آنے پر دوست صاحب آپ سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔